से कम मरियम नवाज की अब कौन सी वीडियो लीक हो गई है, क्या मामला है, कैसे और कहां पकड़ी गई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये जो रजीम चेंज हुआ उसमें जो मीडिया ने साथ दिया रजीम चेंज में, गवर्नमेंट चेंज करने में, उसकी वजह, एक बड़ी वजह मीडिया के इमरान खान मुखालफ होने की ये भी थी, क्योंकि इमरान खान ने सारे इश्तिहारात बंद कर दिए थे। क्यों दे भाई? उन्होंने कहा जी हाँ मैं एतराफ़ करता हूँ कि ये जो हुकूमत हमें दी गई है अरेंजमेंट के साथ दी गई, और ये सीधा सीधा आपको पता है कि किन्हों ने दिया, किन का वो नाम ले रहे हैं, ये अब आपके सामने जो पोजीशन होल्डर्स तालिब इल्म है और उनको जो है वो एक पर्ची पकड़ा करके अपनी तारीफें करवा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। से कम मरियम नवाज की अब कौन सी वीडियो लीक हो गई है, क्या मामला है, कैसे और कहां पकड़ी गई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ एक सफ़ा फट गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है फट पड़े हैं और मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी की वजह जो है वो भी अब सामने आ गई। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम जो आज जो ज़्यादा तकलीफ़ दा बात थी वो ये थी, ये ज़रा तस्वीर आपके सामने चल रही होंगी शहबाज शरीफ साहब की, और ये आज के तमाम जो न्यूज़पेपर हैं उनके फ्रंट पेजेस जो हैं वो भरे हुए हैं, और सबसे महंगे पेजेस होते हैं ये अखबार के, और इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया के ऊपर इसकी तशहीर की जा रही है। ये जो 50 अरब रुपए का बजट तारीखी रिलीफ पैकेज जनाब लेकर के आए हैं 200 यूनिट्स वाले लोगों के लिए, बिजली के लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक। शहबाज शरीफ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर आपने आवाम को रिलीफ दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, आवाम को रिलीफ आवाम के पैसे से दिया, तो खुदा के लिए ये जो आप एडवर्टाइजमेंट अपनी कर रहे हैं, इश्तिहार चला रहे हैं, ये भी आवाम के पैसे का है। और अगर इतनी हमारे तंगी है, इतनी IMF का आपके ऊपर प्रेशर है, तो ये तो बचत कर लें जो आप कर सकते हैं। इश्तिहारात के ऊपर अपनी तस्वीर लगा के जो है वो अपनी मशहूरी जो करवा रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा एहसान कर दिया, तो खुदा का वास्ता है कि ये पैसे जो बचाए जा सकते थे उनको तो आप बचाते। मुल्क जो है वो लाले पड़े हुए हैं खाने के, और आप इश्तिहारात के ऊपर नहीं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है, ये मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है कि ये मीडिया के ऊपर, मीडिया के इश्तिहारात के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। और मैं आपको एक और वजह ये भी बताऊं कि ये जो रजीम चेंज हुआ उसमें जो मीडिया ने साथ दिया रजीम चेंज में, गवर्नमेंट चेंज करने में, उसकी वजह, एक बड़ी वजह मीडिया के इमरान खान मुखालफ होने की ये भी थी, क्योंकि इमरान खान ने सारे इश्तिहारात बंद कर दिए थे। क्यों दे भाई? वो डिजिटल सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाता था, उसका फ़ायदा उठा के वो अपना जो पैगाम था वो आवाम तक पहुँचा देता था। अब ये भी एक वजह है कि जो मीडिया है मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ें करता है। तो ये नाज़रीन का आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने 50 अरब का रिलीफ दिया है, वो भी आवाम के पैसे से दिया है, कोई एहसान नहीं किया, आवाम का पैसा है। और ये जो इश्तिहार आप लगा के उसको जतला रहे हैं कि जनाब हमने इतना बजट दे दिया, वो भी आवाम के पैसे, वो भी आवाम का पैसा ही है। तो खुदा के लिए थोड़ी शर्म करें, आपको अपनी जेब से ये इश्तिहारी मुहिम नहीं चला रही है। एक बड़ी तकलीफ़दा बात है कि इस वक्त 94% आवाम जो मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है, इनके इश्तिहारात और टिकटॉकें ख़त्म नहीं हो रही। अब नाज़रीन का हम आते हैं जो मुस्लिम लीग नून वाला जो मामला, फिर बाद में आते हैं मरियम नवाज़ की वीडियो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन का हम जवेद लतीफ़ साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थे, और ये इकरार जुर्म पहली बार नहीं है, आपको पता है कि किस तरह ये गवर्नमेंट आई है। रात उन्होंने ये एतराज़ किया है और गुस्से में ये एतराज़ किया है, और नवाज शरीफ साहब की खामोशी की वजह बताई है। यानी कि एक तो उन्होंने ये इकरार किया है सबसे पहले कि जनाब इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है ये फार्म 47 के मुताबिक है। उन्होंने कहा जी हाँ मैं एतराफ़ करता हूँ कि ये जो हुकूमत हमें दी गई है, ये हुकूमत हमें दी गई है अरेंजमेंट के साथ दी गई, और ये सीधा सीधा आपको पता है कि किन्हों ने दिया, किन का वो नाम ले रहे हैं, ये अब आपके सामने। और ये बहुत, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कोर्ट्स में जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये बयान लेकर के, और इसके बिहाफ के ऊपर जो है वो ये जो ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं इस तरह के बयानात को वहाँ पेश करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से आजकल बड़ी, उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकस है, कमज़ोर है, कि वो इस तरह के बयानात को जो है वो नहीं उस तरह कैश कर पाते। और फिर नाज़रीन का उन्होंने कहा कि इसी वजह से जो है वो नवाज शरीफ जो है खामोश हैं, यानी कि हमें गवर्नमेंट दी गई और फिर हमने मजबूरन अपनी गर्दन आगे पेश कर दी। और यहाँ जो उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की है ना कि हमने फिर अपनी गर्दन आगे पेश कर दी, और भाई आपने क्यों अपनी गर्दन पेश कर दी? आपको क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने गर्दन पेश कर दी? आपने अपनी गर्दन कटने के लिए पेश कर दी? भाई हाथ खड़े कर देते, कहते कि भाई हमने नहीं लेना। आपका लीडर जिसका आप कह रहे हैं जनाब खामोश हो गया, कि वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही जो है विक्ट्री स्पीच कर रहा है मॉडल टाउन में जाके, शर्म नहीं आती आपको? और आज आप बना करके कह रहे हैं जी इस वजह से मियां नवाज शरीफ खामोश हैं, और आप
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب نہیں بننے والا جلیل لطیف صاحب. برکیف یہ کہہ لیں کہ بہت بڑا دعویٰ اور اعتراف جرم ہے, اور کہہ لیں کہ اس وقت اس کے بعد جو ہے وہ تمام اخلاقی جو کہہ لیں کہ ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر. اس جملے کے بعد جو ہے یہ یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے, یہ کوئی جو گورنمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہے, اور ٹی وی کے اوپر اس طرح کے بیٹھے والے لوگوں کے اندر بھی کوئی غیرت نام کی چیز ہے. یہ ان کے جملے سے ثابت ہوتا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کا مریم نواز صاحبہ کی جو ویڈیو ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے پھر پکڑی ہیں, اور یہ عمران خان بننے کی کوشش کرتی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بچوں کی جو جینون ایک کہتے ہیں کہ انست محبت اور وہ ایک جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے, جس کا وہ اظہار کرتے تھے. ان کو لکھایا پڑھایا نہیں جاتا تھا کہ جناب آپ نے یہ الفاظ اور یہ جملے جو ہیں وہ بولنے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اب جو میٹرک کا رزلٹس آیا ہے, جو پوزیشن ہولڈرز طالب علم ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک پرچی پکڑا کر کے اپنی تعریفیں کروا رہی ہیں. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پھر اس کے اوپر مزید بات کریں. جو اپنے ایریا میں کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں, اور اس کے علاوہ جو مجھے آپ کے بہت زیادہ ویسے اسپیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ آپ بہت اچھا کام کریں, لیکن جو مجھے اچھا لگا ہے وہ ہیومینٹیز ہے, یعنی جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن. صاحب نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمارا کانفرنس بڑھانے کے لیے ہمیں اسکالرشپ دی ہے, تو میں آپ کا بہت زیادہ تھینک یو. ناظرین ہم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں بچہ پیپر کے اوپر سے پڑھ کر کے جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کہ جناب یہ بلا بلا بلا. آپ نے اس ویڈیو میں سنا. برکیف یہ ایک تقریب میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ تھی جس میں جو ہے وہ انہوں نے بہت سے جو انعامی چیک ہیں اور ٹرافیاں جو ہیں وہ تقسیم کی, اور اس کے بعد جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر تھے ان کو 2 لاکھ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. جب میٹرک کا رزلٹ آتا تھا تو اس وقت جا کر کے اس وقت بہت زیادہ جو پاپولیرٹی ہے شہباز شریف صاحب نے اس طرح گین کی تھی, لوگوں کو تقریبات اس طرح کی منعقد کر کے. اس کے بعد ناظرین کا مریم نواز نے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو مبارکباد دی, مزید کامیابیوں کے لیے دعا کی اور ان کے والدین اور اساتذہ کی کاوشوں کو بھی سراہا. ڈیفینیٹلی محنت کرنا پڑتی ہے ٹک ٹاک بنانے کے لیے, تو اسی کے لیے یہ ساری تقریب جو ہے وہ ارینج کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی نشست چھوڑ کر طلباء کے درمیان بیٹھ گئی. اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک بنانا تھی, کیونکہ محنت کرنا پڑتی ہے, اور ان کے تعلیمی اخراجات حکومت کی جانب سے ادا کرنے کی ہدایت بھی کی. اور ان کا کہنا تھا کہ پوزیشن ہولڈرز کی قابلیت دیکھ کر رشک آتا ہے, ملک کا مستقبل روشن ہے. اور اس موقع پر ایک جو طالبہ ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کو گھریلو حالات بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئی اور کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اعلان کیا کہ پوزیشن ہولڈرز کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی, اور انہوں نے فرسٹ پوزیشن ہولڈرز کو 7 لاکھ, سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو 5 لاکھ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو 3 لاکھ روپے نقد دینے کا اعلان بھی کیا. اب دیکھیں یہ انہوں نے پوری پنجاب کے لوگوں کی طلبہ کی اخراجات کی جو ہے وہ اس کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے, یا صرف وہاں چند لوگوں کے اٹھائی ہے, یہ تو اب وقت کے اوپر ہی پتہ چلے گا. تو یہ ناظرین کام اس حوالے سے اہم اپڈیٹ. سگلوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.